Nagpahigayon ang lokal nga pagagamhanan sa bayawan og open dialogue uban sa lokal nga business community isip kabahin sa ilang pagpaningkamot nga mapalig-on ang klima sa negosyo ug mapauswag ang kompetensya sa syudad. Tumong sa maong panagtigom ang paghatag og higayon alang sa mga negosyante nga makig-istorya diretso sa lokal nga pagagamhanan aron ipahayag ang ilang kasinatian sa pagpadagan sa negosyo. Lakip na ang mga hagit sa operasyon o regulasyon. Ingon man ang ilang mga ideya aron mas mapaayo ang business environment sa bayawan. Dako usab kini og papel sa pagpalig-on sa pagtinabangay tali sa publiko ug pribadong sektor. Gipangisgutan ang nagkalaing-laing isyu sama sa buwis, pagdani og dugang puhunan, kahimtang sa trapiko ug pinansyal nga tabang alang sa mga mangingisda nga naapektuhan sa kasamtangang oil crisis. Ang maong panaghisgot nagtumong sa pagpalambo sa mas lig-on nga pagsinabtanay og mas epektibong aksyon gikan sa duha ka sektor. Gipasiugda ni Mayor John T. Raymond Jr. nga padayon nga andam ang LGU sa bayawan sa pagpaminaw sa tanang sektor sa komunidad aron mas matubag ang ilang panginahanglan. Sumala kaniya ang maong inisyatibo aron mapadasig og mapadayon nga pagtubo sa ekonomiya, paghimo og dugang oportunidad sa trabaho ug paposisyon sa bayawan isip usa ka emerging investment destination sa Southern Negros. Ang kalihukan nagpakita sa tinuod nga tinguha sa LGU Bayawan sa pagpalambo sa lokal nga ekonomiya, pinaagi sa kolaborasyon, komunikasyon ug inklusibong pagdumala. Gikan sa Culture, Arts, Tourism and Investment Promotion Office, ako si Ismael Blas La Chica, LGU News Correspondent. Ibayaw Bayawan, kita ang bayawan.